kami. Doon, pili kayo mag-live na may signal doon eh. Meron na rin. Alright. Bigat, mabigat. Tulak, tulak. Sa huli tayo. Hindi, okay na, okay na. Yan na. Upo lang kayo, baka... Uy! May banjira pa. Okay, palis na kami. Thank you. Alright, largahe. Ayan na, palaot na to. Larga na to. Son. Matukawan dyan, oy. Oh, pinupan yan. Matigas nga natin yan eh. Oh, yun oh. Grabe, parang mga artista. Oh, tingin na mga tao dun sa gilid ah. Oh, naglabasan. Yan na oh. Palaot na to. Woohoo! Sarap. Alright. Largahe. Anong makina niya 16? Ha? Yanmar? Ha? Rose? Uy, tricycle. Tricycle yan? Pero lakas yan. Mausok dyan, oy. Patay kayo. Kain kayo usok dyan. Ano ba? Paalis na tayo, bay. Dito na, oh. Malayo na kami sa tabi, ha. Alright. Ano, kapatid Jason. Dalim na pala dito. Mabayan, oh.